हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम पताका उत्तोलन गल्पर चतुर्थ भाग आलोचना करबा। पूर्वर तीनोटी भाग आलोचना कर सारी। जो मैंने से वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट रही देखी दिंतु, जहाँफल कि आज आलोचना आपण मानक बुझापी सहज हो। पूर्वर आम आलोचना करते राय बहादुर सोमनाथ महापात्र हेममाली त्रिरंगा पताका जो उड़ाई ता स्थान रे से यूनियन जैक रो पताका आनिक उड़ाई एवं सारा रात्रि सतर्क प्रहरी परी सतर्क सावधान सह चौकीदार परी राति सारा से पताका को जगी बसी एपर्यंत आम आलोचना करथिले। वर्तमान एठार आलोचना करिबा राति सारा स्वाधीनता उत्सव रे माती घर को फेरिला विजय। घरे पाद देई ए विचित्र दृश्य रे से स्तंभित हो गला। मुहूर्तकर जड़ता कटिजा पर विजय पचारिला, ए कौन हेउछि जे आज यूनियन जैक। जेतबेले स्वाधीनता उत्सव रे राति सारा विजय घर को आसीछि, एक विचित्र दृश्य से देखिछि एवं सही दृश्य रे से जड़ीभूत हो जाइछि, स्तंभित हो जाइछि, स्तब्ध हो जाइछि। कौन से दृश्य रे मुहूर्तक मध्य से दृश्य रे से स्फूर्तिहीनता बा शिथिलता जो जड़ता कटिजा परे से पचारि कौन कौन हेउछि जेजे बोली से सोमनाथ महापात्र को पचारि। आज जेतबेले देश स्वाधीनता लाभ करिछि, त्रिरंगा पताका जगार यूनियन जैक रो पताकार जो सोमनाथ महापात्र तांको घरे उड़ाई से पताका को देखी विजय कौन होता ना जड़ीभूत हो जाइथिला, स्तब्ध हो जाइथिला। राय बहादुर कहिले दुनिया निमक हराम होई पारे बिजू, किंतु मु नुहे। दुनिया ब्रिटिश मान को भूली जाई पारे, किंतु मु ब्रिटिश मान को भूली पारिबि नाही। दुनिया जेते निमक हराम हेले मध्य मु ब्रिटिश मान को परि जे परि मनोभाव रहितला सेही परि मनोभाव रखिबि। बिजू दृढ़ कंठरे प्रतिवाद कला, ए पताका एठी उड़ी पारिबो नाही जेजे। राय बहादुर कहिले अलबत उड़ीब, चिरदिन उड़ीब, मु बंची थिबा जाए उड़ीब, ए घर मोर। बिजू जेतबेले दृढ़ प्रतिवाद करिछि, राय बहादुर को वाक्य को प्रतिवाक्य खंडन करिछि बा आपत्ति करी कहिछि ए पताका एठी उड़ी पारिबो नाही। आज भारत स्वाधीन, यूनियन जैक पताका न उड़ीकी त्रिरंगा पताकार जय होइछि। एवं राय बहादुर कौन कहते अलबत उड़ीब, अलबत कहले निश्चय उड़ीब, चिरदिन उड़ीब, मु बंची थिबा जाए उड़ीब, कहीं ना ए घर होछि मोर। विजय पताका को झांपी उठाई नहीं कहिला ए देश आमर, ब्रिटिश रो गोलाम पाई स्थान एठी नाही। से समय रे कौन है विजय से जो यूनियन जैक रो पताका ताकू झांपी के उठाई देला एवं कौन कहिला ना ये देश होछि आमर, ब्रिटिश रो गोलाम पाई स्थान एठारे नाही। सोमनाथ कौन कले ना विजय हाथरू से यूनियन जैक को छड़ाइबा को लगे। अति अस्वाभाविक भाव से किपरि होई उठितिले हिंस्र और उत्क्षिप्त। जेतबेले विजय और सोमनाथ मध्य विजय जेतबेले से पताकाट को झांपी उठाई देछि, सोमनाथ मध्य से यूनियन जैक को छड़ाइबा पाई अति अस्वाभाविक भाव हिंस्र उठिचंती, भयंकर निष्ठुर हिंसाशाली व उत्क्षिप्त से मुहूर्त सोमनाथ हो जाइथिले। विजय दुई हाथ रे ठेली देला तांको। सोमनाथ सीढ़ी रे गड़ी गड़ी पड़िले जाई तळ महलार चट्टान रे। मुंड और नाक फाटी तले रक्तर सुओ छुटिला। विजय तांको ऊपर झुंकी पड़ी अपराधी कंठरे डाकिला जेजे। जेतबेले से यूनियन जैक को छड़ाइबा को सोमनाथ लागिथिले, सेतबेले कोन हैला ना विजय दुई हाथ रे ठेली देला काहांकू ना सोमनाथ महापात्र को। एवं से समय रे सोमनाथ कौन कले सीढ़ी रे गड़ी गड़ी जेतबेले तळ महालर चट्टान रे पड़िले, तांको मुंड और नाक फाटी जाई कि जेतबेले रक्तर सुओ छुटिला। एवं जेतबेले से पेली देइछि विजय अपराधी कंठरे, दोषी कंठरे झुंकी पड़िकी से दिग को ढली जाइकी अपराधी कंठरे डाकिछि जेजे। सोमनाथ क्षीण कंठरे कहिले तोते आशीर्वाद करुछि बिजू, मु अंततः शांति रे मरी पारिबी एथर।
এই পতাকা পাই কেতে রাজ্য উচ্ছন্ন হয়েছি, কেতে যুদ্ধ রক্তপাত বা ন ঘটিছি। এই পতাকা পাই নিজ হাତରେ ମୁଁ ଗୁଳି କରି ମାରିଛି ଅରୁଣକୁ। এই ପତାକା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜେକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଛୁ। ଅଥଚ ଭାବୁଛି ଏ ପତାକା କ'ଣ? ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ମାତ୍ର, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାର, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନାକ ଫାଟିକି ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ୍ଠରେ, କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ତୋତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ପତାକା ପାଇଁ କେତେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି, ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଛନ୍ନ କହିଲେ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଛି। କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, କେତେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି, କେତେ ରକ୍ତକ୍ଷୟପାତ ନ ଘଟିଛି। এই ପତାକା ପାଇଁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛୁ, ତୋ ବୁଢ଼ା ଜେଜେକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଛୁ, ପ୍ରହାର କରିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଗୁଳି କରି ମାରିଛି ମୋର ଅରୁଣକୁ। ଅଥଚ ଭାବୁଛି ଏଇ ପତାକା କ'ଣ? ସେହି ସମୟରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପତାକାଟା କ'ଣ? ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଘଟିଛି, କେତେ କେତେ ରକ୍ତପାତ ଘଟିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା, ଆର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯେ ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। କାହାର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ? ବିଜୟର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛି। ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ଦୁଇଟା ସେତା ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ମୁର୍ମୁଷୁ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ବିଜୟ ପ୍ରାଣହୀନ ପାଷାଣ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆକାଶ ଆଡ଼େ। ଭାଦ୍ର ଆକାଶର ମେଘହୀନ ସୁନୀଳ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା ଫରଫର ହୋଇ। ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆଉ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଖି ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ରକ୍ତହୀନ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ଶ୍ୱେତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଭୃତ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟ କହିଲେ ଚାକର, ଯେଉଁ ଆହତ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚାକର କ'ଣ କଲେ, ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ବିଜୟ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରାଣହୀନ ପାଷାଣ ପରି, ପାଷାଣ କହିଲେ ପଥର ପରି ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରଭାତର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆକାଶ ଆଡ଼େ। ଭାଦ୍ର ଆକାଶର ମେଘହୀନ, ଭାଦ୍ର କହିଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ମେଘହୀନ ଆକାଶ, ସୁନୀଳ ଗାଢ଼ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସେଦିନ କିପରି ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିମକ ହାରାମ ହେବେନି ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି କଲା ପରେ ବିଜୁ କ'ଣ କରିଛି, ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାକ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିବା, ତାହା ଥିଲା କ'ଣ, ଏହି ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ତାହା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏ ପତାକାର ଜୟ ହେଉ, ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକାର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି। ଏହି ଭିତରେ ଗଳ୍ପର ଶେଷ ଘଟିଛି। ଇଏ ଥିଲା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।